الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أي أبو عمار جنوني أجا فندر में 2026 मध्ये पूरा रोहिंग्या قوم और इंटरनेशनल स्वतम मध्ये रोहिंग्या हालत और सादे एमंचर मुत्य हाजिर हुई। सबसे पहले आई हमारा बेकुनोरे सलाम दानाय अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो यह बादे आयान ओनरे जाने तो सर अज्जा ओगा विषय लंबा टाइम तकरीबन 1.5 बছর বাদে ওনার মুক্তি হাজির হই। তোই ওগো লম্বা টাইম বাদে হাজির হইবার वजह কি আর এখন হালত তাসি এখন কি গরির ইন কিছু হতারে ওনারে কারগুজারি দিউম ওনার ইলম মধ্যে ইজাফা করিউম জানাইম। सबसे पहला अल्लाह सुब्हानहु व तआला शुक्रिया आयती अरसर जिदुन कमांडर दे साथी कोला से बेकुन अल्लाह फजल दे ihsan लोरे बाला हालत से अल्हम्दुलिल्लाह। या बादे आई ओनरल्ला या नशागरिर ओनरा दुनिया मा जे कोनो तासो या नमादे अल्लाह ihsan दे फजल साथे बाला सुबले आशागरिम। तो या फरदेरे किछु होता होयुम। सबसे पहला यान हुई देखी अहन अरकानर सिचुएशन हालत हमदिला आरा की गरीर आरा तिकी गरनसा और इंदला अरकानर बार जेदुन की रोहिंग्या बयानासो ओनरा तिकी गरनसा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह शुक्रिया आरा अरकानर मजे जिंदलानी का ओनरा रे वादा दिलाम वादा अच्छी आरा हर हालत मदे बिइذनिल्लाह बितौफीक अल्लाह अज़्ज़ व जल अरकान ज़मीनर खन हालत मदा आना इरिनदियम जेतिदिन फन्नी की रोहिंग्या मजलूम कौम हक आरा हासिल करिना पारे ए खतररे आरा अच्छिलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा तो कासी आरा मेहनत जारी আছে আর मजीद मुमकिन इंशाअल्लाह इबा जारी टाइम। तो आरा की गुज्जी बोले हले अल्लाह सुब्हानहु व तआला तौफीक लोरे बेशा बेशी तैयारी गुज्जी बेशी बेशी कोशिश कल गुज्जी बेशा बेशी तैयारी मदा आसियो। तो अहनर इनर दरमियान मजे ओनरा फोन और ओनरा देखर अरकानर हालत बिल्कुल अर्दुलियोगी केल्ला बोले हले अरकानर जमीनर हालत रे हमेशा जे तरह की खराब गुज्जे इ तरफ अरबार अरकानर जमीनर हालत खराब करी बल्लाई तारा मैदान मदा आगी इन खन्ना ओनरा बेशी बाला करी जानो जीवानी की मकबागी ए आसे इतरा हमेशा 75 বছর লতিও রে রোহিঙ্গারে জুলুম করি করি যাচ্ছে জেনোসাইড করছে রোহিঙ্গারে আরকানতি আউট করছে জীবানী কি রোহিঙ্গা আরকানর আসলি হকদার আসলি মিরাজদার আছে ইনরে রোহিঙ্গা আরকানতি বারে করছে আর নিজর গরকলতি बारे मजबूर होरे तेरफालत तोरे गुज्जे इन आरा 75 বছর লতিওরে देखी देखी आगे लेकिन आरा एकन चीज बुझी ना पारी कि होता बुझी ना पारी बोले होले आरा हमेशा एकन चीज बाफी अरकान जमीनों मधे बर्मा गवर्नमेंट अच्छी इन जेदून जेके चोर जेतोडिला जुलुम कलर इन बर्मा तियोर बर्मा ये गरर केला बर्मा गवर्नमेंट अच्छी हिसाबे आरा चीज़ी बाफी हिंदला बाफीता मदोदे बर्मार माथे है तो इंदला चीज़ी इंता इतना। लेकिन हकीकत मजे या बुझी वज्जी यार आगे कुछ बुझी लियो हकीकत मजे या बुझी वज्जी कि कथा होले अरकानो मजे बर्मा गवर्नमेंट तक लियो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर और जेदुन की जिम्मा दिया अच्छी जेतरारे बरो बरो डिपार्टमेंट मजे जेदुन अच्छी इन बेकुन मगोकल अच्छी ने मगोकले रोहिंग्यार हक लोरे थारा निजोदे थिया योरे मिराजदार बनियोरे अरकान जमीनर हकदार बनियोरे थारा इन मजे डिपार्टमेंट मजे तारा थिया जाच्छी सेतमा तारा थिया जाच्छी तारा जेदुन जुलुम आछे हिन रोहिंग्यारे गज्जे रोहिंग्या कलरे निजर निजर गरती
হিজরত করিবার মজবুর করছে ইয়া বাদে যাই ওরে অন্য অন্য জায়গাতে এ রোহিঙ্গার জমিনের মাঝে রোহিঙ্গার বিড়ার মাঝে রোহিঙ্গার গরম মাঝে মগকল আনি ওরে আবাদ করছে হাজার হাজার মগকল ইন্দলা ইহা থেকে বাদ দেশত অন্য দেশত মগকল আনি ওরে আরকান জমিনের মাঝে রোহিঙ্গার হকর জমিন ইয়ান আছে রোহিঙ্গার জমিন আরকান ইয়ানোর মাঝে মগকলর আনি ওরা আবাদ করছে এই মগকল জালেম মগকল জিন্দিগি এ আছে ইতারা তই ইয়া বাদি ওরা বুঝি নপারে লেকিন অহন আর আলহামদুলিল্লাহ বেশি ভালো করে বুঝি পাচ্ছি ইন খনগরত দে ইন খন্তারা করছি দে ৭৫ বছর লতি ওরে মুসলমানের রোহিঙ্গারে ইন জুলুম হনে করছে দে ইন মগকল করছে দে এই মগর ভিতরে জিন্দিগি জালেম আছে এ টেররিস্ট গ্রুপ জিবা আছে ইতারা ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে দে ইতারা অহন কি সাথ দে অহন কি সার বলে বলে ইয়ান আর বেশি ভালো করে জানি রাখা হলে তারা অহন সাথ দে আরকান জমিন ইয়ান ওরে ফুল আরকানতি খাড়ি ওরে আরকান হতে লসজিবা খাড়ি ওরে ইয়ান ওরে মকদেশ বানাই বললা তারা এরাদা করি বলে এই জীবানিকে তারা লং টাইম প্ল্যানিং আছে ৭০ বছর লতি ৭৫ বছর লতি ইতারা প্ল্যানিং আছে স্টেপ বাই স্টেপ ইতারা লই আয় ওরে আজ্জাই তার এই গম্মাদ আছে ফাইনাল রাউন্ড মারে কিয়ম্মাদ বলে হলে ফাইনাল রাউন্ড মারে আয় ওরে রোহিঙ্গারে নিজগতি সাড়ন দুরাইদন বিড়াতি দুরাইদন হিজরত করি বলা মজবুর করন তার ফাল নিচে দুরাই দিওরে ইয়ানো মানে ফিটি নিজহুদে নিজর গভর্নমেন্ট বানাই ওরে রোহিঙ্গার হকতি মারুম করি ওরে তারা নিজহুদে জীবানীকে আলাদা করছে এটা আরো বুঝি হয়েছে এখন আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ইয়ান বুঝি ওরে আর ইয়ান কোনো হালত মানে ইজাজত নদিম রোহিঙ্গার হকতি মাহরুম করি ওরে মগে আরকান দেশরে মগ দেশ বানাই পারলা কোনো হালত মানে ইজাজত নদিম ইয়ান আরকান হদি ইয়ান রোহিঙ্গার আসলে হকদার জমিন ইয়ান অতল্লা বলি ওরে মগ জীবানীকে টেররিস্ট গ্রুপ এ আছে ইবে যে জুলুম শুরু করছে এখন ওনারা তিন জানিরা কোনসা পুরানা জমানার মধ্যে হামেশা টাইম লিওর জুলুম করে যাচ্ছে এখন ফিটিনার মতো জুলুম শুরু করছে জাগা জাগার মধ্যে এখন তারা মাঠরকল মারের যেটা নাকি রোহিঙ্গা আবাদ আছে জাগা জাগার মধ্যে তারা ড্রোন ইস্তেমাল করে ড্রোন লইর ডইলা পড়ইলে তারা বম অকল ফেলাই করে রোহিঙ্গার নুকসান করে রোহিঙ্গার ফারা কল জ্বলাই দি ফেলার এখন পরিবর্তন মাঝে বেশি দেরি নয় হইয়া শুরু হতে জাগাইয়ান মাঝে ফারা হইয়া শরীর ফারাম মাঝে শত মানুষরে জগড়াই দিয়ে কতল করছে এ মক টেরেস তই যেত দলিলা জুলুম হচ্ছে জুলুমকল আছে ইনি তারা শুরু করে দিয়ে মগ করে ইয়া বাদে আরো অন্য ফারাম মাঝে বেশি দলিলা জুলুমকল শুরু করে দিয়ে ফেলাই আরো কি গরর বলে হলে যিন রোহিঙ্গার মাথা মানুষ সকল আছে আলিম উলামা কল অন্য বড় মানুষ ইনরে কেমনি গড়ি দড়ি নিজার গই মারি ফেলান নে খড়ে নিজার গই খনিকাতে জানা নাই অতলা ইন্টারন্যাশনাল সাতার মধ্যে বেকুনর জানাই দিয়ে যিনি তারা জুলুম করার মানুষ সকল দড়ি নিজার গই ওনারা ইয়ান পুরা দুনিয়ার মাঝে ইয়ানোর খতারে তুলো যিনি জুলুম কল করার মুখ বাগিয়ে ইয়ার পর যে আলহামদুলিল্লাহ আর আহুন কি করি আর ফুল তৈরি মধ্যে আছে লড়াই ওর মগ বাগিয়ে এলো ওরে গরিয়মো আর হাজার পয়েন্ট লড়াই করি বেলা তৈরি বুঝছি আলহামদুলিল্লাহ তই আর হনহারত মাঝে ফিসানো দিম আর নিজের জমিনরে হেফাজত করিম অতল্লা আই আরখান মাঝে জিন রোহিঙ্গা আছো ওনারার হইতে ওনারা হারত মাঝে মগ বাগি এলো ওরে লড়াই করি বেলা তৈয়ার ও নেলো আর সালিওরে জয়েন আর ওনারা লড়াই করিবার জি নানা ওনারা সামান দি ইন লইরে ইতারা লইরে হার তোমার লড়াই করো ওনারা নিজর বউ বাচ্চা মা বাপরে হেফাজত করি পেলা ওনারা লামি আইও ইয়ার পরে যাই ওরে বেদিশর মাঝে জিন্দিগি আর রোহিঙ্গা কল আছে জওয়ানত কল ওনারারে হই ওনারা আর কানো জমিনরে বাসে পাল্লা এ মগ বাগিয়ে মগ দেশ বানাই পাল্লা জিবে রাদা করছে ইয়ানোরে বাফো ওনারা রোহিঙ্গারে আর কানো জমিনতি মারুম করে দিও রে তারা জীবানে কি আর জ্ঞান দেশিয়ান
mok deshbane balla bekfe atalla onara yo lara gori balla full tayar yore onara yo onara rezin sadu saman dia fore lara gori balla inshallah raji yar for zainai international media re khoyum ar rohingya media re khoyum onara zinniki zulumur arkan maze onara to khatan fonser zeddur fonser inoro onara international satan mada khata inoro tulo zano पूरा दुनिया रे जानो जिन्नकी मगबागी जुलुम शुरू कर जी खास गुरियो रे रोहिंग्या मीडिया जिना सो ओनरा इनरे जिद्दुर फरद्दुर इनरे कोरज करो ओनरा इनरे इंटरनेशनल मीडिया मदे फोंसो खबर अकल फोंसो पूरा दुनिया जन रे ओनरा फोंसो रोहिंग्या मुस्लिम कौम रे की जुलुम और अरकान मजे यार बाद आए आखिरी थी आ रोहिंग्या कौम जिन्नकी बादेश मजे सियासतदान कल आसो डॉक्टर साहब कल मास्टर साहब कल इंजीनियर साहब कल आरो डोइला बडेला डिग्री ले दे साहब कल बयान कल अल्लाहर वास्ते आई ओनरा रे रिक्वेस्ट करे ओनरा इख्तिलाफ फुरे फेलो ओनरा सीनो जोले सीनो और डॉक्टर साहब कल मास्टर साहब कल आरो ओनरा ले इख्तिलाफ नो अल्लाहर कसम खैर होते ओनरा आरा ओनरा खादिम आर kan जमीनर शुरू तुरी तो ये खादिम एडे प्रेसिडेंट दे प्राइम मिनिस्टर बने वाला छिदे नो आरा आर kan जमीन मदर वंगल हक अल्लाह बोलियो आरा लारे गुज्जी दे लारे शुरू गुज्जी दीबा ओनरा बुझिबार खुशी करो आरा रोहिंग्या को खादिम आरा सिर्फ अल्लाह राज गरीब अल्लाह दे जन्नत हासिल गरीब अल्लाह खामियान रे इख्तियार गुज्जी दे अतला शुरू मदर खोइलाम आसारे मगबागियो कुतियो कितो आरो रोहिंग्या कॉमर्स से दून निकी fitna wala grupo kola se tara de fura to sai do khono tim fura ne fariba zodi allah ido no fura de yang kolam da ja onara ti monata sene pishiya gile to onara ti monata se ajja onara allah ya qaim rakke de dikona ajja zeturilla tayari zeturilla saman zeturilla allah taala ara dia var hedun diora ara lare goride de honne e khono gojje ara allah e gojje de atalla onara yano ti le sabab atalla onara ara onara khadim allah waste ay fitno ajja पूरा कौमर मुंती ओनरा ती माफसाय ओनरा दिल मदद दुख फायदोले और को रोहिंग्या बनी और ओनरा माफ करे जारे आ दिल मदद दुख नहीं फोला होता दूसरा होता है ओनरा माफ करे दी अतला ओनरा आपस में इख्तिलाफ पूरा करो ओनरा सियासतदान को जिना सा आपस में इख्तिलाफ मदे उते रोरो ये दे इते का बुरा दे इते उते तो फांसी बज दे इते फांसी ना भर दे अतला जी इख्तिलाफ से पूरा करो अरकान जमीन खातिर रोहिंग्या धर्म खातिर अरकान जमीन खातिर ओनरा इख्तिलाफ रे पूरा करो आसर गाइड करो आसर ला जिंदगी का नरते मशवरा से इन ओनरा आराली का दिवड़ो आर लाइना करो एडे की क्यों दे आर कानो जमीन मदे बाफा सिंदा करो अल्लाह वास्ते ओनरा ते जाति सिंदलो फर इंदला करो आर ओनरा फाती आसी ओनरा यार फाती तको तो इधर मदाई आर खतरे फुरेफले तो ये आशा करी ओनरा आर तमाम चीजों बुझी बच्ची बुरी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।